kinatufanya sisi wanawake tuumie katika ukewenzi. Tunabadilisha formula. Badala ya kumweka Mwenyezi Mungu wa kwanza katika kumpenda, kwamba utafanya lile ambalo Mwenyezi Mungu ameliamrisha, kwamba mengine yote yatokee, lakini jambo la Mwenyezi Mungu wewe huambiwi chochote mpaka la Mwenyezi Mungu lisimame. Sisi wakati mwingine tunabadilisha, tunaweka la kwetu na mume kasema, mume amejaa hapa, kila kitu mume wangu. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja ndo ametoka kuolewa, dakika moja mume wangu, ya pili mume wangu, ya tatu mume wangu, ni mume tu, mazungumzo yote ni mume. Wakati mwingine hilo ndilo ambalo linatutesa. Wewe unamweka mume wako katika kila kitu. Wakati mwingine humweki kwenye nafasi ya Mwenyezi Mungu, unamshusha kwenye nafasi ya mtume. Wakati mwingine unamweka kwenye nafasi ya wazazi. Hii inatusababisha sisi tuumie zaidi. Tumebadilisha formula. Kwa kumweka katika mapenzi makubwa namna hii, akilifanya jambo ambalo kama hili la kuoa, lazima maumivu yawe makubwa zaidi. Kwa sababu umemweka mume kwenye nafasi ya mtume, kwa sababu tunamweka mume kwenye nafasi ya Mwenyezi Mungu, tunakuwa tena tukipata maumivu hatuna pa kushika. Kwa sababu kama tungekuwa tumemweka mume kwenye nafasi yake, tungekimbilia kwa Mwenyezi Mungu ili atupe faraja. Tungemweka kwenye nafasi yake, tungekimbilia hivi mtume alisemaje. Lakini pia tungekimbilia kwenye nafasi ya tatu pale, kwamba wazazi wangu, huu mtihani ni mzito, wazazi wangu wamesemaje, wameniongoza katika kitu gani. Tunakosea formula jamani. Daraja za kupenda zipo. Tumpe Mwenyezi Mungu nafasi yake ya kwanza, tumpe Mtume SAW nafasi yake ya pili, tuwape wazazi nafasi yao ya tatu, tuwape watoto nafasi yao ya nne, mume akae nafasi yake. Naomba hapa nisieleweke wazi, nisieleweke vibaya, samahani, nisieleweke vibaya hapa kwamba ninamaanisha kwamba umeolewa, mume akikuamrisha unaacha laumu, unamsikiliza mzazi kwanza. Simaanishi hivyo. Nazungumzia kupenda, sizungumzii utii. Nazungumzia nini jamani? Kupenda, sio kutii. Tuwape mapenzi waume zetu kama wanavyostahiki nafasi zao. Tusiweke kwenye nafasi ambazo sizo, kwa sababu hayo yatasababisha maumivu makubwa sana.